السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول فلوم tout le monde. مساء الخير على الجميع. نتمنى ريحتوا، نتمنى فرحتوا، نتمنى هاد الجائزة اللي داها رياض محرز. elle a contribué peut-être. أنا واحد من الناس واش باغي نقول لكم، وقلتها دروك في ان كومونتير جي بلوغي، اقسم بالله لا الدمعة طاحت لي، وقلتها لكم خوتي. tout à l'heure on a rigolé، فرحنا، احتفلنا في رحبة. دروك غادي نهضروا على مواضيع je ne dirais pas plus sérieuse puisque on est tout le temps sérieux avec vous. mais فرحت لهاد السيد، فرحت لهاد الجزائري. Trois raisons m'ont poussé peut-être à avoir quelques larmes. علاش؟ تحسب خويا، تحسب على بالك عشناها معاه لا بريسيون لو ماتش، بالكم لو ماتش حتى تدخل البالون الفيلي باش الوغ جو سوي كيلكين كي شوفان. كي نتفرج لي ماتش فاهم، نتفاعل مع اللقطات. quand il y a des actions dangereuses نتفاعل. quand c'est l'équipe nationale, bizarrement j'essaie de condenser, j'essaie de نحوس نقضب الفرحة تاعي. avec les matchs de Liester et plus spécialement avec les matchs de Mahrez, c'est presque la même chose. تقول مصير أمة، تقول سي ليكيب ناسيونال كي جو، تقول هاد الصوالح ما على باليش لا يصراو لكم كاع. سي اكسيبسيونيل سكون في والله. on a un joueur qui a été واش بغي نقول لك élu meilleur joueur du championnat d'Angleterre. تكذب. on a un joueur qui a marqué 17 buts, qui a en championnat de première ligue anglaise, qui a donné jusqu'à présent 12 passes, qui est premier du classement, qui gère comme un, tu vois, un vieux de la vieille. Gadbous Swansea ضربوها بربعة. Intelligemment, sans pour autant dominer. Concernant, chauffe, la possession de balle c'était pour Swansea, mais chez Polyester. La deuxième mi-temps, oui. Mais la chance aux champions, il y a 2 buts où des balles reviennent et il les marque. Donc je pense que ou plutôt le 24 avril, c'est une date que les supporters algériens, que les Algériens qui aiment le football, les Algériens libres ou le Forja, les Algériens les خصهم يفرحوا، les Algériens اللي au moins le football هذاك يقلع لهم شويه مهمومهم ولا. Et j'ai fait cette vidéo un petit peu tard parce que j'arrête pas de parler au téléphone depuis tout à l'heure. J'ai parlé peut-être à 10 reprises avec des gens qui sont au Royaume-Uni. 20 personnes هنا في باريس، زوج في وهران. الفايبر n'arrête pas de sonner. شي عجيب وشي نفتخروا به. Maintenant, il faut qu'on sache un truc, خوتي. Il faut qu'on sache un truc. باش تكتمل الفرحة يليق محرز يكون champion de la première ligue anglaise. يليق محرز يتحصل على البطولة الوطنية الإنجليزية مع يستر. Il faut, c'est la cerise sur le gâteau. Et après, croyez-moi mes amis, أنا قلتها لكم في la dernière vidéo اللي درتها قبيلة الرقصة وراك تعرف بلي ce mec là il établit des records, il ne bat pas des records.
Le record que vient d'établir Mahrez, il est difficile à battre encore pour un autre Algérien. Là, c'est très difficile. C'est une saison unique, c'est un rendement unique, c'est Jaïza unique, c'est beaucoup de choses. Il y a trop de perfection. Ce joueur-là va signer dans un grand club, j'en suis sûr. Ce joueur-là, avec cette distinction personnelle, vous allez peut-être pas. Moi, je viens juste de lire 2 ou 3 articles sur internet où il y a 40-45 millions. On a vu un joueur qui venait de Monaco qui a gagné aucun titre, qui a signé à Man U à 80 millions. Bon, 65 plus 15 en option. Sans pour autant avoir fait ses preuves avant d'aller à Man U. Pour Riyad Mahrez, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Là, il a fait ses preuves. محرز بالهدف الاول تاعو دخل ليستر في الماتش، ريح لي سوبورتر تاع ليستر في ستاد، ريح سي كويكيبي في لو تيران. En plus, j'ai remarqué un truc, il était impliqué partout. C'est vrai que Vardy était absent, mais c'est pas Vardy qui tire tous les coups francs. C'est pas Vardy qui tire tous les corners. Mahrez a tout fait. Il a tout fait. Et la passe décisive qu'il dérive à Loua, le deuxième but, هو اللي كمل الماتش، هو اللي ريح نيشان سوانزي. Donc c'est un joueur اللي تستناه في الدورة في التورنو، il est présent. Maintenant خوتي parlons de, parce que je viens de voir Mourtatafet, j'ai pas envie de, je suis joyeux malgré que je suis fatigué ou gars, je sors d'une convalescence ou ولكن je ne veux pas écouter ces je ne veux pas écouter les misérables. سمحوا لي على المفردة. شفت مقتطفات مي سي احنا رانا والله راني بعيد، والله العظيم كنت في الجزائر انايا والله غير نطلع الهداف، نطلع للهداف ونحوس على هذا محمد شيخي باش نهضر معاه. محمد شيخي c'est scandaleux, c'est scandaleux, ça veut dire العيب راه يزيد مع تألق هاد اللاعب. سي اسبوع على بالكم مرتونا حقرتونا، علاش؟ باسكو لا ماجوريتي دي زالجيريان كانوا باغيين وعارفين ومتقنين بلي محرز احسن لاعب. نتوما اللي راكم في ان بلاطو باش سوا ديزون في ريسانكم تقروا لي زالجيريان على الفوتبول وتوري لهم شاو الفوتبول وما تقول لهمش الحاجه اللي تضحكهم بصح تقول لهم الحقيقه اللي تبكيهم. Et ben vous avez fait tout le contraire depuis plus d'une année. رديتوه السيد لعب شهرين، رديتوه السيد الصحافة الجزائرية هي اللي طلعته، رديتوه السيد مش جزائري من الدرجة اللي تنتموا ليها نتوما. الناس يتكلموا لكم عليه في جائزة أحسن لاعب، que ça soit celle qui a été donnée par le public, celle qui a été donnée par les experts, celle d'aujourd'hui, les joueurs et les entraîneurs. Homme of the match راه عاود داها ليو وانتوما غير تزيدوا، هو يزيد يتألق وانتوما تزيدوا تقبعوا، هو يزيد يماركي وانتوما تزيدوا تغيروا وتحسدوا وتحوسوا طيحوه بكل الوسائل. انا je savais بلي cette personne là c'est une personne qui va réussir. avec ma petite expérience المتواضعة تاع واحد يطالع على كرة القدم ويتبع كرة القدم ويبغي كرة القدم ويتبع les Algériens en Algérie et à l'étranger, j'ai rarement vu un joueur aussi complet que ça. Malgré
que en même temps, j'ai jamais vu un joueur algérien. على بالكم هذا ماشي يقديو le corps, la puissance. إنسان نحيف, إنسان il s'est imposé dans le championnat pour moi le plus physique au monde. رديتوه ما يجريش مورا الكونتاكت alors que les fautes commises sur lui dépassent toutes les fautes commises sur Vardy, sur Keane, etc. وصلت بيكم الوقاحة يا ربح متجر يا علي بن الشيخ ما تتمناوش محرز يربح باسكو كي تقول لي انا جو فوت كونتي ça veut dire que tu veux que Conte le gagne. انت كي تقول لي انا جو بونس اريكين والكواليس صنا ريان افوار لا كواليس لا والو. يا سي ربح متجر راك في الانجليز هادي سي لو رويaume-uni le pays des libertés de la démocratie etc. هادوك الناس ما يخموش تخمم تاع تيرمونديست كيما اللي تخموه نتوما مالغري كان اللي تحترف وشاف دار صحافة زادت شوية في اللي درتوه نتوما تاني. الصحافة ما زادتش في اللي قام به محرز. الصحافة نتوما عظمتكم اكتر من اللازم. انا ما نكرهكمش بصح وليت انا نحتقركم دروك. وليت انا ما نحملكمش. وليت انا من نسمعكم نمرض. وليت انا من ندير ونشوف بن الشيخ ونشوف ماجر j'ai une migraine pour ne pas dire j'ai envie de gerber حاشاكم وحاشا قدركم. c'est incroyable. يا سي محمد شيخي la prochaine vidéo te sera consacrée. Plusieurs personnes ici sur YouTube شوف قلت لكم انا حتى واحد ما يكالكي البوان دو تاعه على الاخرين. on peut s'entendre sur que Mahrez est le meilleur joueur, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense que, et j'ai eu beaucoup de commentaires ici, beaucoup de commentaires qui me disent finalement, moi je vais mettre tout le monde dans le même sac. Et vous avez raison. Vous avez raison, Khouti. Moi je mets Mohamed Chiri dans le même sac. Sans pour autant dire Belli Hadik. Mais c'est ton émission, c'était consultant. C'était le jour J. C'était l'émission où il fallait réagir et dire hé, on arrête. حبسوا خوتي. بشيخ العالم كاع قال لك هذا جوار. كيفاش تقول انت صدفة قال لك par hasard. Non, la talonnade. Oui, c'est un hasard. D'accord? Tu fais une talonnade et ça rentre. C'est un geste fantastique. Ça pouvait sortir. Moi, je trouve le but. Là, le hasard, il joue. C'est toute une saison. C'est pas un match. ربح متجر. ماشي انت وصلت بورتو لا فينال. Mais انت, grâce à toi, et grâce au deuxième but que tu as donné à ton collègue في Porto, dis tout, une Ligue des Champions. D'accord? Ce mec-là, c'est toute une saison. C'est toute une saison. باقي 3 matchs. D'accord? خدمة. على بالكم il dépasse les 50% des buts de son équipe. Faites-ha. C'est monsieur 50%. Toute une saison راه في المستوى المطلوب. نهار اللي ما يبانش محرز شوفوا les matchs sont difficiles, sont corsés. Le mec il fait le corner ما تشوفه يجري récupérer وطلع. Il s'est démené partout. Il a un rôle défensif, il a un rôle offensif. C'est les poumons de l'équipe, pour ne pas dire le cœur de l'équipe, puisque le poumon, je pense que c'est N'Golo Kanté. Il a pris ses responsabilités, وهذا الشيء اللي ماشي نخلعت منه. هذا الشيء اللي نزيدهولو مع جميع المواصفات الإيجابية اللي يمكن نعطوها لهذا المبدع. C'est que Riyad Mahrez était le patron de l'équipe.
Vardy ما كانش انا راني هنا. D'accord? Il a pris ses responsabilités. حط ديستر في الطريق المناسب. ان بوت une passe décisive والماتش يسير نروحها après les buts s'enchaînent. Donc Yassi Mohamed Chiri, j'ai beaucoup de gens, beaucoup de personnes. C'est vrai que cette année je me suis beaucoup impliqué sur YouTube. J'ai plus de temps pour des raisons de santé, pour des raisons autres. Donc je me suis plus impliqué. C'est un travail très très dur. Je suis pas quelqu'un qui passe toute sa vie sur YouTube. J'étais quelqu'un qui publiait des vidéos lorsque l'équipe nationale jouait ou lorsque je sentais qu'il fallait intervenir dans un sujet ou dans un autre. Mais là, je me suis impliqué. C'est fatigant de répondre aux commentaires, mais c'est un plaisir de répondre à mes compatriotes. والناس اللي ما جاوبتهمش نجاوبهم سامحوني. والانتقادات اتقبلها واش باين نقول لك. En toute quiétude, il n'y a pas de souci. On va essayer de continuer de suivre ce joueur-là. On va continuer de défendre nos joueurs qui sont attaqués, qui sont harcelés. Parce que, Khouti, comme c'est scandaleux, c'est que Mahrez, je peux dire, هو اللي فضح كلش فهمت هو اللي فضح كلش سي محرز كان مكلاسي بروميي ماركي 6 بوانت ما دخلش في هذه المسابقات il n'a pas eu ses distinctions professionnelles personnelles et professionnelles كنا بالك ماشي ما نفيقوش بهم ما نعرفوهمش الى اي مدى الحقد تاعهم والغيره ولا هذيك توصل خوتي هذا الوطن وهذا العالم chacun doit essayer de le préserver, essayer de le défendre في جميع النواحي. Et كاينه حملة كبيرة وكاين des idées reçues وكاين de mauvaises personnes اللي عندهم de mauvaises intentions راهم كل ما هو جزائري عايش في الخارج عدو يقلقهم ناس يقول لك انا نحب الجزائر وانا جاي هنا وجي دي بروجي اكسيتيرا باش الجزائر تطلع كي شاف الناس تطلع ولا يقول لا سي ربح ماجر dans tous les pays اللي معروفين في كرة القدم فاتوا اساطير فهمت فاتوا اساطير نعطيو مثال على رمز كرة القدم pour nous c'est le Brésil par exemple quand tu parles du beau football tu parles du Brésil واحد تعيط له تقول له البرازيل يقول لك بيلي غارينشا توستاو واليماو tu vois chaque génération رونالدو دروك نيمار اكسيتيرا فهمت عمر بيلي ما قال لهم انايا وكان كنت على ديداني انا ما كاع ما يدير لي انا نيمار هذا ولا رونالدو ولا على بالكم باللي لو نيفو humain c'est le mot que je peux utiliser les qualités humaines تاعهم ما كانش سي زيرو humain الاقوال على بالكم لي بارول هادو سي لي بارول تهدر تقول انا نبغي محرز ولا باغي يربح وهذيك وقبل 5 دقائق تقول لهم انا نفوتي كونتي داكور انا j'ai voté aujourd'hui l'homme du match je vote chaque fois je me cache pas يخسروا l'homme du match mais يربحوا l'homme du match باسكو راني باغي يوصل باسكو يستاهل يوصل humainement vous êtes nul monsieur Mohamed Chiri et الرباعة كومبلي j'ai aimé بطروني في ليك ليميسيون هادو mais ils étaient gentils tu vois ils étaient gentils ماجيرو كاع تعقلوا شويه بصح وكا كان لانفيتي مناد هادوك لي فوايو تاع لا شامبيون ناسيونال
صحاب الكوكايين والسبان والبرادونار يا سي بن شيخ، هادوك وكا اللي جاي يتبعكم غار سون لي جون اللي ما تبعوكمش. زاوي ما تبعكمش، بطروني ما بليزيور. Et je n'oublierai pas, moi je n'oublie pas. الخضر عجالي je n'oublie pas. Le diplôme UEFA, etc. بصحتك. Mais c'est pas parce que tu as un diplôme UEFA que tu es compétent. Il y a 200 000 entraîneurs au monde. اللي عندهم des diplômes. باك شي 200 000 انت تابع في 200 000. تسمى كاع الواحد اللي يدي ديبلوم UEFA. UEFA, c'est pas l'intitulé du diplôme. Il y a un diplôme que tu passes à Clairefontaine où il est validé par la FIFA. D'accord? C'est comme si c'est l'équivalence. Ça veut dire que le diplôme FIFA, tu n'es pas le seul à l'avoir. Tous les pays font des diplômes FIFA. Et on est très ravis. Mais un peu d'humilité. شفتك في قناة النهار تهضر ان اوت لونغاج. لا، سمعتك في قناة النهار تحليلاتك وكل شيء مختلفة على ما سمعته وشاهدته في قناة الهداف. دونك سافو دير الناس كيما الخضر بالريش. الخضر بالريش جا هنا عطا الحس وكي راح ليميسيون هذاك تاع كيسمو هذاك اللي عطاك بن شيخ ليميسيون تاع الشروق سي سا. Tu as baissé un petit peu le temps. Ça veut dire même vos points de vue, ils diffèrent par rapport au plateau où vous êtes, par rapport à l'émission où vous êtes, par rapport aux personnes que vous êtes. الخضر عجالي راك تسنى بن شيخ يقضب لامسيه ويعيط لك ماناجير جينيرال ولا باسكو عندك دي ديبلوم تقري ليه. الناس راهي تبدي رؤى pour un profit. Donc le profit, c'est rester plus ou moins حيادي في النهار، ولكن ضد كل ما هو مغترب ما رغم أنه جزائري في قناة الهداف. الخضر عجالي جون ميشيل كافالي مدرب محدود، ولكنه ما عندوش اتيستاسيون يدرب فيها. ما تكذبوش على الناس. بغيت تضحك الناس ولا تفرح بن شيخ. مي كافالي il a le diplôme UEFA. Cavalli, il a entraîné des clubs en D1 en France. Cavalli, il a entraîné des clubs en D1. Il a entraîné des clubs amateurs, il a entraîné tout. C'est pas un bon entraîneur, ما عندوش كفاءة. على بالك ماشي الدبلوم اللي تعطيك الكفاءة. Le diplôme, c'est la théorie. الكفاءة, c'est la pratique. الدبلوم تتحصل عليه tout de suite كي تفوت لي ستاج تاعك. كفاءة يمكن تتحصل عليها 20 ans après 10 ans après ça dépend. شفتو شكون اللي اليوم كان يعلق pour une chaîne italienne فابيو كابيلو. شفتو ليميسيون جي في بوكو دي سكاي نيوز. شفتو واش هضروا. شفتو دافيد جينولا واش هضر. شفتو حبيب باي سي لونسيان انترناسيونال سينيغالي لعب في مارسيل وكلشي. سمعتهم واش قالوا. Est-ce que vous avez écouté ce qu'ils disent? Quelle est la différence entre un consultant en Angleterre ou un consultant en France et un consultant en Algérie? C'est pas le même métier? Ou là نتوما consultant بصح انت تعطيها المعنى على حسب الجزائر. Non. Pour terminer cette vidéo ما نطولش, ça fait 24 minutes. Le consultant, le rôle تاعو محدود جدا si vous êtes des consultants. Le consultant, il traduit l'information, il l'explique. Le consultant n'a pas le droit de donner son point de vue sur une information. Le consultant n'a pas le droit de nier une vérité. Le consultant ما عندهش الحق باش يبدي رؤى خاصة على لاعب كل
لي ستاتيستيك والاحصائيات تمدو كانه احسن لاعب في انجلترا وانت تقول لا. سي با فوت ميتي، ماشي الميتي تاع كونسلتون. سي بور سا كو جي في لا دينيير فيديو قلت لكم à chaque fois je mets l'exclamation d'interrogation pour deux choses. راني مخلوع من البغض. Et l'interrogation c'est que هما يأمنوا بلي هما سي دي كونسلتون. نتوما سمحوا لي على هذه الكلمة، انا مش من اعتيادي نستعمل هذه، mais نتوما vous êtes des clowns d'une chaîne sportive. vous êtes كيما قال لك لي مو بيتشو هذوك تاع مو بيتشو دوك الشوابين هذوك، ها ها ها. c'est la même chose. vous ne savez ni par exemple parler d'une tactique, parler d'un match. Vous ne savez pas évaluer un rendement, vous ne savez pas vous ne savez même pas donner des notes aux joueurs. باش نكمل هادروك وتحبس هنا. شفتوا واحد نتوما قال هادوك 3 نعطيهم 6. شكون انت؟ شكون انت تعطي كيفاش تعطيهم 6؟ شكون انت؟ شكون انت il a pas le droit de donner des notes. Il a pas le droit de donner des notes. Comment il va donner des notes? Pourquoi il va donner des notes? Et en plus, ces gens-là donnent des notes à des joueurs alors qu'ils ont même pas vu le match. فاهم يستير دير 2-2 عطي 4 المحرز بصح ما شافش الماتش. ليكيب ناسيونال دار 2-2 en Éthiopie ولا يقسم لي نوت على حساب هو شرا يبين له في راسه، ماشي على حساب الماتش. باسكو قلتها لكم ونعاودها لكم، tu veux donner un 4 à Ferrouli ou un 5 à Ferrouli, tu lui donnes le 5 et tu expliques pourquoi. ما تقولش ما دارش ما طلعش ما هودش، يعني ماشي مانيش نقول لك هضر لي بالفرنسي ولا هضر لي بالانجلي. ستاتيستيك الاحصائيات اسيدي قلع لي ستاتيستيك، هاد الاحصائيات قولها لي بالعربيه، هضرها لي بدارجه. تيرا باسا جرا الى ريوسي، قال نجح في التمريرات، فقد الكره. فهمت؟ ماشي تقول لي انا هذاك الجوار نعطيه 4 باسكو ما شتاش، هذاك الجوار نعطيه 5 باسكو قاعد يلعب غير طول. واحد نعطيه 3 ولا 4 مركاو له 2 بوت. Mboulhi, de toute façon, c'est une proie pour vous. Ferrouli, c'est une proie. Brahimi, c'est une proie. Mahrez, c'est une proie. وهادو لي بروا هما اللي غادي ياكلوكم، هما اللي غادي يطيحوكم. انا قلتها لكم اخوتي ونعاود نقولها لكم. هاد الناس كاين فئه قليله لا بالك تبعهم ولا هذه، فهمت؟ الناس اللي يخمو تخمامهم ضيق. ان كره القدم منحصره في فريق الثمانينات، ان كره القدم لا يجب أن يتكلم عليها غير اللي يلعب كرة القدم ويخدم فيها غير اللي يلعب كرة القدم. والدبلوم ماشي ما يليقش الدبلوم، ليكسبيريونس اي بلوس امبورطونت كو لو دبلوم. هاد الناس قلال بزاف، يعني اون غروند ماجوريتي اللي راهي سي علي بن الشيخ. ناس الغرب وناس وهران سبيسيالمون ils ont été très déçus من الكومبورطمون تاعك فيما يخص لا فريق مولودية وهران وخاصة لي جوار بيناسيونال. Slimani, Rekima Mahrez, c'est un Algérien, on est fier de lui, on le soutiendra et on le défendra parce que d'ici quelques mois غادي تعاودوا تدوروا على سليماني. نتوما خاطش نتوما ما تعاشروش، نتوما تجوا مع سليماني باش تضروا محرز، ماشي في خاطر سليماني. يا دي جون انا ما نعاودوش، انا دي فوا ما نبغيش نقول هاد الهضره، علاش الناس راهم يوضحوها احسن توضيح. هذا ما كان خوتي. encore une fois تشكراتي الخالصه الخونا اللي جاب لنا دي فيديو اللي بين سبور ما فوتتهاش، اللي اوكون شين ما فوتتها، كان حاضر
Il m'a contacté juste quelques minutes avant l'arrivée des joueurs. On s'est échangé, on a discuté et on a eu ces vidéos-là. شوف التلاحم بين الجزائريين، شوف الصداقة اللي توجد في ان فراكسيون دو سكوند. بارك الله فيك صديقي، بارك الله في العمل الجبار اللي قمت به انت. moi je fais que je fais que publier, changer de format, écrire des commentaires etc. مي عمل جبار. لقى روحه السيد في اللوتيل اللي يديروا فيه الجائزة، وهو il a interviewé le journaliste de Bein Sport arabe et deux fois à deux reprises, avant la décision et après la décision. Euh, on a eu le salut de Riyad Mahrez, تشكراتنا تاني. On a vu les joueurs rentrer. واش بغي نقول لكم؟ دونك العمل الجبار قام به هاد السيد. تلاحمنا كاع جميعا avec les gens qui ont des pages يوتيوب هنا وراهم في نفس السياق، سياق الحق وليس سياق الباطل ولا رانا نتعاونوا على الشر، لا. بارك الله فيكم خوتي. لا dernière fois باش نكمل لا فيديو قلت لكم باللي je vais vous proposer un truc, c'est que غادي نديرو حصة رياضية. On va faire une émission sportive qui se fera une fois par semaine على حساب وقتنا وعلى حساب المنافسات يعني الرياضية. D'accord? Cette émission là, ça va se faire soit en hangout, ça veut dire en direct, soit ça sera en Skype et enregistré et publié. Et je vais vous donner le Skype de l'émission et le publier dans une vidéo par exemple, où je vais vous montrer. Et à chaque fois, on peut pas accueillir. J'ai l'expérience des débats et des conférences en Skype. Si on est plus de 4 ou 5 personnes, نسمع تهضرش بزاف parce qu'on peut pas faire 3 heures d'émission كيما اللي يديروها الهفاف بلا فايدة. Je préfère faire 1 heure à 1 heure et demie d'émission et ça sera aux supporters des aides d'intervenir. اللي عنده الإمكانية باش يتكلم في السكايب ويعطي رأيه في موضوع ما فيما يخص الفريق الوطني كرة القدم، Riyad Mahrez et même ces consultants-là. Et je demanderai à ces personnes-là, ceux qui peuvent publier ça sur leur page, de le faire. D'accord? كل واحد يبوبلي الحاضرين اللي حضروا هاد l'émission ماشي ils ont le droit. C'est une je peux نقول لك بلا مزية يبوبليو سي فيديو باش نوصلوا شوية من الحقيقة الناس اللي يسمعوا. Sur cela, تحياتي الخالصة لجميع الناس اللي فرحوا معنا اليوم, à toute personne qui a contribué à ça. On remercie encore une fois Mahrez, tu nous as donné une joie. C'est un début de semaine qui va être difficile, mais alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je remercie toutes les personnes qui viennent sur ma page, qui m'encouragent. نشكر جميع الناس اللي انتقدوني ولا اللي شكروني. ما نشكروش الناس اللي يشكرونا برك, نشكروا الناس اللي ينتقدونا بأدب. نشكروا الناس qui contribuent avec des commentaires à peut-être me changer, à me faire changer d'avis, à m'éclairer, à me donner plus d'infos. D'accord? نشكروا ناس وهران وناس تيريغو وحبيبنا. نشكروا ناس الانجليز اون جينيرال. نشكروا ناس الولايات المتحدة الأمريكية. نشكروا الناس باريس. أشكر كل الجزائريين qui s'intéressent à ma chaîne, qui partagent mes vidéos et qui m'aident à tout le temps m'améliorer. هذا مكان خوتي. تحية الجزائر بلادنا شابة, وما مالغري رانا في الغربة حبنا ليها و notre dévouement n'a aucune limite. هذا مكان.
Sur cela, Azzoul Fillaoun tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.